Hello guys, ngayon is magre-register tayo sa government sponsor cashback. Yung naka-schedule ngayon is mga birthday na nagtatapos sa 8 at 3. Bukas ay 9 and 4, tapos sa Sabado is lahat na. I-click lang yung yung link. Tapos ayan. Bale, KakaoTalk ako nag-register. Diyan, ilagay lang yung full name nyo, tapos birthday, tapos yung cellphone number nyo. Hagin lang, mode hagin. Tapos papasok kayo sa Kakao mismo, tapos yan, may message, tapos agree. Yan, tapos yan yung sa ARC details nyo, yung full name, tapos yung ARC number nyo, tapos yung kung anong provider nyo, tapos lagay yung cellphone number, tapos next, agree and continue. Tapos dyan is magsisend sa inyo ng 6-digit verification code. I-enter nyo lang yan. Ayan, enter nyo lang yung 6-digit code. Tapos next. Ayan, dyan na yung account number nyo. Ako, Cookmin. Click lang yung Cookmin. Tapos lagay nyo yung account number, no dash. Tapos send 1. Diyan yung yung 3-digit number na magsisend sa bangko nyo. Dapat naka-online banking kayo. I-open nyo lang yung online banking nyo para makita nyo yung 3-digit number. Tapos i-enter nyo dyan. Tapos okay. Pagkatapos ng okay, and lalabas na yung issue new certificate. Tapos dyan is mag-create kayo ng password. Create my password, 6-digit password dyan. Just create. Sorry guys, nag-black screen siya. Busy ako dyan nagtatrabaho. So siya nag-processing na. Continue. Certificate has been issued. And then verify lang. Tapos yung verify is paglalagin kayo. Okay. And then lang yung boot. And then hagin. And then dyan na yung information nyo kung saan kayo nakatira. Yan sa C.Do, Suntec, kung saan kayo lugar. Ako sa Cheongsam, Bokdo ako. Tapos yung kung saan kayo city, Gun, Orgu, Suntec. Hanapin nyo lang kung saan kayo nakatira. Ayan. Ako sa Chulgok. Tapos yung email nyo. Tapos dyan, i-click nyo lang yan. Pati sa baba. Lahat. Tapos nakalimutan ko pala yung Suntec ko, Nanja or Yoja.
and then down, tapos dyan na yung Cookmin card or kung anong card nyo ginagamit. Tapos click nyo yun sa booty, and then lagay nyo yung 16 digit card number, yung ginagamit yung pang kaskas. Input nyo yung 16 number. Yan, tapos sync yung harding na. Pagka sync yung harding nyo, lalabas na yan yung confirmation na ayan, click lang yung sa baba, yung main arrow, and then yun, lalabas na yun na confirmation na naka-register na kayo. Hintayin nyo lang ng 2 days para ma-receive nyo yung yung confirmation. Salamat!